Let us cook pork chop with honey lemon sauce. Ayan, hinugasan ko na, no. Pat-dry na to. Pat-dry na to siya. Inhi, mag-mix ta og 1/2 teaspoon nga salt, 1 teaspoon nga paminta, black pepper, 1 teaspoon paprika, and 1 tablespoon garlic powder. 1 tablespoon garlic powder. 1 teaspoon paminta. 1/2 teaspoon na asin. 1 teaspoon paprika. Mix. So, dayon siyang haplasan. Haplas lang. And then, sa kabila naman, on the other side, balik ta rin. Haplas again, budburan uli. Ayan, haplasan, haplas. Ayan, tapos na. Then, magpakulo tayo ng mantika para ato ni siyang i-fry. So, gipa-rest na to ni 30 minutes unya. While resting, mag-prepare ta og honey garlic sauce. 5 ka ahos, honey o soy sauce. Mantika, init na, i-fry na nato. Let's start, no, maghimo na ta ani. Melt ang butter. Ayan, melt na ang butter, no, i-add na to ang garlic. Muni ang 5 pieces nga garlic niya atong lutuon. Wait until mo gawas iyang humot, no. Mag-add dayon ta og 1 tablespoon nga soy sauce. Silver Swan soy sauce. And then 2 tablespoon nga honey. 2 tablespoon honey. O 1/2 teaspoon nga suka. Pag maluto na ang suka, white vinegar, mag-add ta gamay nga flavor lang na black pepper. Gamay lang pangpalasa. So muna nino, dunod na nato ang giprito nato nga pork chop. Naluto na siya. Ilunod na nato ang katong giprito nato nga pork chop. Ayan na, done.